डॉक्टर अजय पोद्दार ने किया भाजपा कार्यालय का उद्घाटन। कुल्टी विधानसभा क्षेत्र के नियामतपुर स्थित चित्तरंजन रोड पर भारतीय जनता पार्टी के नए पार्टी कार्यालय का भव्य उद्घाटन किया गया। इस कार्यक्रम का उद्घाटन कुल्टी के भाजपा विधायक एवं पार्टी प्रत्याशी डॉक्टर अजय पोद्दार ने फीता काटकर किया। इस मौके पर बड़ी संख्या में पार्टी कार्यकर्ता, समर्थक और स्थानीय लोग उपस्थित रहे। कार्यक्रम के दौरान तृणमूल कांग्रेस छोड़कर भाजपा में शामिल हुए बुम्बा चौधरी तथा सीपीआईएम छोड़कर आए टुपाई दत्ता, चंदन मंडल सहित कई अन्य नेताओं और कार्यकर्ताओं की उपस्थिति ने आयोजन को और भी महत्वपूर्ण बना दिया। उद्घाटन के बाद डॉक्टर अजय पोद्दार ने कार्यकर्ताओं को संबोधित करते हुए संगठन को और मजबूत करने तथा क्षेत्र में विकास कार्यों को गति देने का आह्वान किया। पूरे कार्यक्रम में उत्साह और जोश का माहौल देखने को मिला। এবার যে লড়াই সেটা পার্টির লড়াই নয়, সৎ সনাতনের লড়াই, হিন্দুদের ধর্মের লড়াই। যেভাবে জিহাদি সরকার চলছে, জিহাদি সরকার আমাদেরকে বাঁচতে দেবে না, এটা আমাদের বাঁচার লড়াই। ডক্টর শ্যামাপ্রসাদ মুখার্জি আমাদেরকে পশ্চিম বাংলা দিয়েছিল, আমরা পশ্চিম বাংলা রাখতে পারবো কিনা তার লড়াই আছে। পশ্চিম বাংলাকে আমরা কোনোদিন পশ্চিম বাংলা হতে দেব না, পশ্চিম বাংলাদেশ হতে দেব না। হিন্দুদের এটা শেষ লড়াই, আমাদের প্রজন্মের জন্য লড়াই। আমাদের দাদু, আমাদের বাবা আমাদেরকে পশ্চিম বাংলা দিয়ে গেছে, আমরা সব মিলে পশ্চিম বাংলার রক্ষা করব। এটাই আমাদের শেষ লড়াই, হিন্দুদের শেষ লড়াই। শাখা পরার, সিন্দুর পরার, আলতা পরার এটা শেষ লড়াই আছে। ৮,০০০ এমন গ্রাম আছে যেখানে বিকালবেলায় শঙ্খধ্বনি উলধ্বনি দিতে দেয় না। সে মা বোনেরা সবাইকে আহ্বান করব, যখন ইলেকশন প্রচারে যাবেন সোজাসুজি বলবেন, ভয়ের কোনো কারণ নেই। তারা একটাও ভোট আমাদেরকে দেবেন নাই, ওদের জন্য বলার, ওদের জন্য বিচার করার কোনো কারণ নেই।